गुड मर्निंग स्टूडेंट्स सबाइके शैशवेर आजकेर क्लासे स्वागत जानाई। सबार आगे आमी जानाते चाइ तोमादेरके हैपी क्रिसमास टू अल अफ यू। एबं आजके आमरा प्रिंसिपल्स अफ मैनेजमेंटेर एकटी टपिक शिखे नेब, दैट इज व्हाट इज अथरिटी। अर्थात अथरिटी बोलते कि बोझाय। अथरिटी मीन्स टू चेंज और मैनिपुलेट आदार्स। अर्थात जखन आमरा कोनो किछु चेंज करते चाइ बा सेटिके मैनिपुलेट करते चाइ सेटाकेई बला हय अथरिटी। मने रेखो এই अथरिटी किन्तु सुपिरियर थेके सबअर्डिनेट्सের কাছে चले যায়, अर्थात टप मैनेजमेंट थेके टू द लोअर मैनेजमेंट। এছাড়াও তোমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে, এই অথরিটি যখন সুপিরিয়র অর্থাৎ টপ ম্যানেজার্সের হাতে থাকে তখন তাকে আমরা বলে থাকি সেন্ট্রালাইজেশন, এবং এই ক্ষমতাটি যখন टप मैनेजार्सের থেকে लोअर मैनेजमेंट अथवा सुपिरियर থেকে सबअर्डिनेटेर কাছে चले जाए তখন আমরা তাকে ডিসেন্ট্রালাইজেশন হিসাবে চিনে থাকি। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आजकेर क्लासटी यदि तोमादेर भालो लेगे थाके ताहले अवश्यई आमादेर भिडियोटिते एकटी लाइक करे आमादेर चैनलटिके सबस्क्राइब करे निओ एबं एभाবেই शैशवेर संगे जुक्त থেকো যাতে তোমরা এই শর্টস নোটগুলোকে কালেক্ট করতে পারো। कमार्सের উপরে কিন্তু আমরা অনেক এমসিকিউসও তোমাদের কাছে প্রোভাইড করেছি, সেই এমসিকিউসগুলোকে অবশ্যই ইন্টারনাল এক্সামের আগে দেখেছো, কারণ তোমাদের যে ইন্টারনাল এক্সামটি হবে সেটি কিন্তু যে কোনোভাবেই আসতে পারে, অর্থাৎ এমসিকিউ আসতে পারে, এসএকিউ টাইপসেরও কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে, কারণ ইটস কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন ইয়োর কলেজ। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড স্টে ব্লেসড।